Ako'y gibuhat ninyo. Look at that. You are standing and you are all armed. Ako naglingkod Siyempre, ako police. No? Ipaliw ko, Juan B. I-live na. We are police officer. I-live na, i-live. Sige, live. I-live ninyo. No. No. Imposible na. Ay. Ayun. 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 Kuyog na lagi. Ayaw na. Ayos na sa manig. Ayun. Sige na, turne. Dili na gina kay na ako'y daghan nga rin nga gibuhat. No? Na ako'y daghan nga rin gibuhat. Ayun. Ayun. Ayun na. Huli mo! Bring in the police station. Ako mga putang. Amang mo tayo secure. Picture. Secure ang gamit, ha? Cellphone. Secure. For the others who are not authorized to be here inside, please vacate the premises. After this, All properties are cleared and untouched. Do not open lock up. Okay. Move. please vacate kung sa tungulay lang.